anak ben bini kompol pele secau sosol sabek kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina torod bungkol marga tunya mayit tokol anak arep colok apol-pol. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim secara khusus guru batan kaula sareng guru ajunan Sepolja Kiai Haji Khairul Anam sesangat abdina amul jaaki sangat abdina ta'zimi. Terjukan tak galib ajunan Sepolja Kiai Abdurrahman. Terjukanan setaja para masyayikh, setaja para kiai, para ulama. Nyon sapora beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa takdim dan hormat dak seteja para kiai, guru-guru ngaji saya hadir kesempatan melemangkan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Benda seteja sampun hadir beten kaula ngaturake takdim dan hormat saraja-rajaipun. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh hadir di tengah-tengah kita. Bapak Camat Batu Putih, terjukan pemangku Desa Denggedeng, Kikadinto Bapak Tamyiz atau Ibu Lutfia, beserta seluruh jajaran perabot-perabot Desaipun. Ben seteja hadirin hadirat, muslimin dan muslimat jamaah masjid At-Taqwa, tanpa terkecuali sebatan kaula hormati. Nireng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah. Ya kesempatan samangken kala ben taufik hidayah maunah inayah. Beten kaula yakin kasarengan kala ben ridha epon Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajunan tempat se paling sae iki kak dinto masjid acara se sangat mulja iki kak dinto majelis zikir asareng kala ben orang-orang se muljaki Allah guru kaula sareng guru ajunan se kesempatan mangken hadir. Semoga kasayan se paringaki Allah kesempatan mangken kak dinto tetia tanda bahwa kaula ben ajunan pasaya bi Allah sampai ke akhirat. Setaja sehadir epetetia ahli swarga, amin Allahumma amin. Salawat dan salam muga teba da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seapek takaula ajunan dari peteng pudu eki badak katerang ilmu. Sekalaban ilmu seapek tabi Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara halal kalaban haram, antara hak kalaban batil, antara saya kalaban rosak. Kalaban abadaki acara zikra maulid kati malam mangken rajah arpan kaula sareng ajunan sataja sehadir epetetia kelompok sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kak dito cepon acara rutinan biasana. Thank you Bu. Cepon terakhir nih kemangkin biasana ziarah ke makam para aulia, dak makbaroh orang-orang soleh. Karena memang kondisi kita begitu stabil akhirnya ibadaki acara ketimangkin. Yalah angkep mangkin sampian nyelasai ke gula. Perlu dipertahankan mangken bengkalan gak dinto Bapak Ibu hadirin sudah terpecah menjadi dua kelompok. Jadi bengkalan gak dinto ahlus sunnah wal jamaah
Beda kelompok yang tidak sama pemahamannya dengan firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, niko beda. Bahkan hampir terbelah menjadi dua, niko Bengkalan. Jadi Bengkalan Kak Dinto mungkin nyelase atau ziarah dek ke kuburan Kak Dinto banyak saya tak kesokan, termasuk amolodan, termasuk maca burdah. Kak Dinto bodoh pondok dan sudah mengeluarkan ustadz tugasan sehingga Kak Dinto mulai nyerang dek ke masyarakat. Sayang kiai saya ngengkungi pemahaman pemikiran ketika Kak Dinto tak kesokan ia cek tabayun. Cuman ketika beda acara yonceng Kak Dinto hadir ben saya bahas pasti molotan bid'ah ke kuburan nika kafir syirik maulid tiba bersenji bid'ah nika saya baca. Sehingga nika cuma situng saya bahas. Ketika bahas masalah molotan, dalilnya kan tak ada. Ya tak ada. Sebenarnya kanjeng Nabi tak ada molotan. Ini dah bangki. Molotan ni kan selain napa? Anga bunga abe dak lahir Gusti Kanjeng Nabi ni kan salah satu tujuannya yang digagas oleh Al-Fatih atau Salahuddin Asy-Syaikh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengenal Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan. Mangka napah ibadah aki molotan. Jadi pah cerita aki selain anga bunga dak lahir Kanjeng Nabi kaula ben ajunan ia jadi kenal pasal Gusti Kanjeng Nabi kelaban cara zikra maulid kenal dak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi namang kenta dak tapi kenal laki sepat tak dak kaula ben ajunan makle kaula ben ajunan timbul perasaan cinta. Mun Kanjeng Nabi lah bodoh, Kanjeng Nabi na bodoh ya ting para sahabat. Masa sahabat situ ngapah cerita Kanjeng Nabi na bodoh ya deung. Ini kan tahsilul hasilnya mana? Eki na bangki. Jadi mungkin ni molotan beda mak kenal Gusti Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi kita ada molotan katini kan ni kata ada. Cuman ada orang Badui Kak Dinto ngalem Gusti Kanjeng Nabi. Ya junana Gusti Kanjeng Nabi. Fatabassama, fasakata wa tabassama. Kanjeng Nabi Kak Dinto tak melontarkan debuan. Malah Kanjeng Nabi ni kakasokan misem. Ni kan nunjuk aki cepon ulama bahwa abada aki debuan ngalem dak Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto hukum kenging. Me pangki cek kenging, cek Kanjeng Nabi tak makon. Kanjeng Nabi tak makon tapi ketika beda sahabat Kak Dinto ngelako Kanjeng Nabi Kak Dinto tak abu debu ben tak alarang nunjuk aki Kak Dinto takrir Kanjeng Nabi sepakat meskipun tak toman debu aki bi Gusti Kanjeng na. Pramila Kak Dinto dadi mangken kula ben sampean cek panggempang parcaja dak ka orang ketika menyatakan ini bid'ah, ketika menyatakan ni kata dak dalillah, ketika dinyatakan Kak Dinto tak masuk akal. Memang ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalah. Agama ni ka akal, ben muntaan di akal, ben muntak ngengkui akal maka orang ni kataan di agama. Tapi tak setuju agama ni ka yokor kalaben akal. Karena syariat ni ka beda dua cepon ulama, beda se makul, beda se ta'abbudi, beda se rasional, beda se dogmatif, beda se bisa cerna kalaben akal. Contoh gampang cepon ulama, seenya mai ibadah pasah. Pasane kal imsak nyeke anil muftirat salah satunya dari ada erben nginum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seenya mai pasa Kak Dinto nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet areh. Kenapa seenya mai pasah? Pasane kan nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet areh. Mun beda orang apasah pas ada betal nika masuk akal pasah nyeke ngakan. Jadi mun apa sabah ngakan patut pasana bet. Nikanya mana hukum makul, rasional. Tapi pada hukum ni kata rasional, dogmatif. Mun pikir benakal tak bisa. Napa seenya mai wudu? Wudu ni ka masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue soko kalaben niat khusus. Nika seenya mai wudu. Jadi masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue sokoh, kalaben niat khusus, ni ke wudu. Keng mun beda orang audu kelanon pah akan to, ni ke wudu betal, ni kata masuk akal. Wudu ni ke benih nyeke kento. Mun pasa ni ke nyeke ngakan, mangkana mun apa sengakan betal masuk wudu ni ke benih nyeke kento, wudu ni ke masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue sokoh, kalaben niat khusus. Mun akan to mi betal, ni kata nyambung. Iki na bangki. Lah kau tu audu boleh, pan audu boleh. Seyuduin mua boleh, padahal saya kento bebe. Mangkana, ketika udah kucak bang gempang ketika ada orang ngocak, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tidak masuk akal kok sudah bergeser.
Masa hanya dengan ucapan masuk surga kok seperti Aladin Simsalabim. Neka berarti agama epa totala epa beli dek ke akal. Nggih? Paham? Karena kula ben sampian madhab pe Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ke akuru ke Imam Malik. Imam Malik kak dinto lebih mengedepankan hadis tekstual. Imam Syafi'i juga akuru kepada An-Nu'man bin Sabit Al-Imam Abu Hanifah melalui perantara muridnya yang bernama Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Sekadima Imam Abu Hanifah kak dinto mengedepankan akal rasional. Apa napa? Zaman Imam Abu Hanifah kak dinto banyak hadis palsu. Tapi Imam Syafi'i kak dinto akuru ke orang semaka ada akal, akuru ke orang semaka ada hadis. Sehingga madhab Imam Syafi'i kak dinto adalah perpaduan antara makul dengan ta'abbudi, antara rasio dengan tekstual. Sehingga madhabnya Imam Syafi'i disebut dengan madhab yang sintese. Apa artinya? Pada tak tahu ke ngapa lagi. Sepentingkanlah gaya kenapal kedua tinggi. Jadi saya nggak mun lekuk bah budong ngocak tak masuk akal. Malah saya paling anyar makin mengkritiki Abu Hurairah. Jadi pokoknya saya asaos. Kula sering ngebela iman keaman. Saya asaos sa pidatu. Fasih engak napa bahasana. Lebur ngak napa pidatuna. Make surban nah pada ben surbana Batman. Keng mun saya jebuaki tak pada bi jabuna kuru kau leben ajunan ke khairul anam. Tinggal cak usah torok nggih. Paham? Pokok napa saya kelaku sareng kiai amulot. Amulotan lah tak usahnya banyak pembahasan. Pada kiai zero kopur lah zero kopur. Kula ben sampian zero kopur ni kebeni keng nyembah ke kuburan, beni keng minta ke orang mate. Tetapi mun beda orang ngocak zero kopur ni ke syirik, zero kopur ni ke kafir, ni ke nunjuk aki saya pendapat tak ngerti. Jadi dikal bagian teh ngerti tak usah atau orang saya tak ngerti, paham? Jelas? Lah, napa entar ke kuburan? Entar ke kuburan kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Kati ajunan biasanya cepon ziarah. Beni keng minta ke kuburan, punten. Napa? At-tawassul kak dinto ngamri depak dek ke Allah. Kelaban perantara orang-orang sesemak dek ke Allah. Kuna ben sampian entar tibi ke Allah. Bisa napa tak bisa? Bisa. Keng mun entar tibi abid. Sampian mun tro tegepoka ben gubernur Jawa Timur. Senyamana Ibu Khofifah Indar Parawansa. Entar tibi ke Pemprov bisa napa tak bisa? Bisa. Keng sedepak aduare. Salah sani ke ki apo tertelokale jembatan Suramadu. Salah sani kedepak kah Pemprov ben Khofifah tak apang ki nak kina dentek teluare pole. Keng mun sampian ake bayi perantara pahentar ke Ibu Latifah. Bu dan gula terus antara ke Bu Khofifah. Akhirnya Bu Latifah pah yater sampian ke Pak Camat. Bi Pak Camat pah yater de Pak Bupati. Bi Pak Bupati sampian pah ki ke Gubernur. Sebelum berangkat Bupati nelpon, "Nor, beda kaki bengkona Nor." Ya kan Gubernur nih kak. Beda. Cak jalanan engkau entarang iba orang ya. Ada kalemah. Muna jam situng tak cukup. Nyampe lagi dua. Salahku sampian salah depak. Depak ke Pemprov ben gubernur sampian tapang. Kiki ibri ija'eren. Mulai nak ben mangkata ongkos sampian gratis. Arapa ngampung mobil kelebun nah. Saya napa tak saya? Ini kesaannya mewasilah. Teti kula ben sampian lebet pujuk lebet ulin Allah ni kebeni minta keng sampian anyuk onda ke Allah ngiba asmana pujuk ya Allah kalaban barokana waliullah kak dinto kalaban kamul jannah pujuk kak dinto dan kula anyuk onda ke ajunan pasal mataki kaula tunya akhirat seepentah pakun Allah keng seekeboy pakat dengan orang sela semak ke Allah paham di bering beda kasus emekasen ekadur orang sumenep keng tak ikebeli atau kok tepak katuk beli sampian toko yang mbak mulai nak gula. Neka ekadur, neka entar dek setiap pro mana orang taminta ngako penakan ke musleh adnan. Polan ke musleh adnan seefek tay ke bela penakan kerja orang seari beri abri emas, abri gelang, abri ejam, abri pese. Sampun orang lamar abri kapi ke lebu napah nelpon ke musleh kiai. Penakan sampian alhamdulillah ampun dapat kak kanto ben saja masyarakat ampun abri. Penakan saya cepon penakan sampian dari Sumenep. Keng tak ikebeli di sana kanto rahasia perusahaan. Takut gule sapat ben sandal. Ke muslim hada bu, benten gule tak andi penakan eka iya jak gule reng Jember eko. Nipu kal ngakal ni kak. Keng seikibah nyaman orang separatu ka orang banyak abri kapi. Ni cuma contoh. Gule ben sampian anyuk onda ke Allah mun mangkat tibi minta tibi benih keng tak bisa. Mik ngangkui perantara orang-orang semulja kak dintok. Agam pangaki kau leben ajunan lekas esempatan Nabi Allah.
Beni kaula ben sampian se pandang akhir mandang walina Allah si asman sebut bi kaula ajunan. Paham iki? Jelas. Mangkana kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Pasemak Allah sampian pasemak ibadah. Keng mun semak tibi sampian macam tak bisa ka pangeran banyak gelu maksiat. Kula ben sampian ate tak khosok fakun ma'amang kana ma Allah sampian pasemak ka orang seorang kak dinto abareng Allah fa innahu yusiluka ila Allah karena orang ni kebekal ngater kaula ben ajunan de Gusti. Paham iki? Dadi mun kula ku beda orang ngocak tak usah zero kubur bu ibu, zero kubur nikah syirik, zero kubur nikah murtad, tak usah kedi ngaki berarti se ada bu ni kata ngar ajunan sela ngarte tak usah atoro orang se tak ngarte. Paham? Baca kekuburan kula beni keng minta, kula keng tawassul. Jawab, ara apa mun tak usah kekuburan, lapah minta dibengkona beng sebeng boy. Tak usah kekuburan lah dari minta dibengkona kan lah pada tangki. Arami kutu kekuburan. Lah entar kekuburan kak dinto cepon ulama kaula ben ajunan oleh faida, se faida kak dinto tak ekolle kula ben sampean mun tak mangkat kekuburan. Kenapa? Karena entar ke kuburan selain tabsyiratan lil amwat ni kata dzikiratan lil maut. Entar ke kubur ma aroma saka abe ce abe nika bekal ma. Ketika telak tok patok sampean Allah dejo ya Allah idin nak kana tangken denganku leku ya Allah. Maka sampean entar ke kuburan nikah selain adu'a ki orang sete ota bemun kawalin Allah selain niat atawassul kaula ben ajunan pae ngak ce abe ni ka bekal abelia persis ben mangken se yentare ni ka maka sampean mun lebet ikan toh pah ngatela kuburan ate ni kateku ya Allah ku leku engko idin nak kana pas sambi sehari ku leku engko ibunda jape bun lauk senika buk sambi asa dia tempat ongguan mun ngakui hukum akal gula tak kira kuburan ki ikan toh nggih. Keng mun sampian mun tegepok ben kuburan rok kanto ni ke tempat sampian kasa. Secara akal mun gula tak kira kubur lagi dina. Ya tahu tu kau gula ku ini mone dina Muhammad dina. Dan secara akal mun gula tak kira kubur lagi kanto. Masih lagi yang kamantureng dina ya tak tahu. Ay kamantu mah mati nakin mati dina ki ya ki. Lah ketika aroma sejak kula ben sampian engak dek kapateh maka caepon ulama orang se aroma sa bekal mate bekal tombu telok perasaan dari ate kaula ajunan lah ni kesek penting mek parlo entar ke kuburan mak le aroma saja ambek bekal mate mun la aroma saja ambek bekal mate telok perkara bekal tombu ya te kaula ajunan panapa se pertama an-nasat fil ibadah pah semangat arapa kula ben sampian saya identik ni ka mate fi buk saya identik ni ka kula ben sampian mate orang ngarek reba ka sabe identik mate keng identik sambi ngarek orang ka pasar abelence identik mate keng identik sambi ka pasar mangken ajunan sing ngaji identik mari na pangajian saya rasa bisa ajamin pengajian sampai mari kula ben sampian ki odi beni adente mate keng edente sambinga mangkana cepon ke sair odi neng etunya torejo bikapiaki polan pate deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian se edente beni soki kula ben sampian sateja matia kapi matia tak matia pakaje matia tak matia yelah te mate bekocang mati ya sampean apa kula enten tak mati mi mati dak enak jejek jauh nah maksudna manusia nika bekal keng saking dari beles Allah kula ben sampian bektona tak papadeng arapa mi bektona tak kebala saya pertama kula ben sampian mak le siap kala bentoat maloloh mun bektone kebala kula ben sampian cek korang 30 tahun lagi mayu kena 20 tahun ngecok 10 tahun na tobat akhirnya kula ben sampian meleng akhirnya bi Allah mak le selalu siap bagus tak tahu sehingga kula ben sampean pan ala kuatusa takok mate ala kuatusa takok mate akhirnya bagus maloloh se nomor 2 mak le tak susah
Mun pahit temu ce umur kurang 4 bulan pokok ben susah sampian. Nggih na bangki. Khalil Yasin pah beda surat pengumuman Khalil Yasin matinya kurang 1 tahun lagi. Abu tulia bini boleh. Pramila kak dinto bi Allah rahasia aki bektona masalah mate. Sateja bekal mate sehadir. Bektona ni keseta pangki. Pasera sete ka ada tada oning sejelas wafat kapi. Napa sehadir nikah sete ka ada kula mate sebudian. Otabe sapa likah kula se mate sebudian sampian. Dak masih cocok engkau mah tidak ada dah ya bu. Entar dak ada dak kelai paten ada nak dia. Arami tak cekel paum bergelak kok. Mantar pada elan cengomor. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang jelas kata Allah, kalau itu manusia pasti mengalami mati 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Rengdang gedang. Katina apa kau leben ajunan kafir ke Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lamba sampian bi Allah eka bayi pertama kali mat. Fa ahyakum bi Allah paudi sampai mangken. Teti lamba ku leben sampian mari mate. Tabung embu dari pertama sampai 4 bulan mate. 4 bulan sampai mangken ebriinya beodi. Thumma yumitukum ku laku kaulaban pancenengan pamat. Thumma yuhyikum mare mate paudi po. Thumma ilaihi turja'un. Pah ka Allah pabali tak te mate kiyah imma ilal jannah wa imma ilan nar. Man tertepak ka orang saya masuk surga kapi Allahumma. Dukale kulaban sampian mate. Pertama lambak mate. Umur 4 bulan pah Etiopinya bah. Pan Etiopinya bah. Odi napa tak odi? Mai pangki ja odi. Tak oning sampian. Mai pangki ja odi. Aguli. Teti mun aguli. Mun tak aguli. Mate mun ili kuli. Odi boleh apa je bu? Maksud tabu ji ilim tabu pangki ca odi beda kuli na ca epon ki. Dan itu adalah hidup yang pertama. Paringinya be sampai mangken. Ku leku bekal mate pole. Dapat kesitung alam senyamana alam barzakh. Lengaleng dengadeng pamisah antara alam dunia dan akhirat. Manusia pah paudi pole sereng Allah. Mun masalah mate ku leben sampean tak susah ka. Mate ni ke sunnatul hayah. Setiap seodi paste mah. Napa napole manusia se anyabe tak mati ya. Napa abai make tak anyabe mun Mario di mate. Bungkana gedeng. Bungkan mari ki dingake bung. Bungkana acem nika odi make tak anyabe pulan mari odi torasa mate. Napa napole guleben sampean se anyabe tak mati. Iki na bangki. Ku leku paudi pole untuk tanggung jawab amal le ni ke se ka sosaka. Pulan odi pole ni ke le. Pulan ni paudi pole ni ke pah terus tak te mate. Maka namun iker-peker gula ben sampian kamalan cengo di ing ben matena. Tak uning sampian. Buk kamalan cengo di ing ben matena. Oh di ing. Bema gila sampian. Keng penter langsung ngejawab oh di ing. Lengki lancengan oh di ing ben matena kina bangki. Tore. Pertama kali gula ben sampian mate tabung embu 4 bulan kak. Ngi. Neka dalam keberadaan mate. Etiopinya bah. Pas odi ilm tabu saus odi 5 bulan sampai mangken pakunodi ku leku ku leben sampian seta puntu pandii mari pandii puntu mari puntu pejangaki mari pejangaki kopuraki paling abid ku leben sampian mate ni ka Pak Jem masuk ke alam barzah paudi pole mate na ku leben sampian dari lamba ben ku leku sebekal mate cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Sementara odi ing kula ben sampian mangken beri seumur 50 tahun. Ku leku pah paudi pole terus tak te mate. Kamalan cengo di ing ben mate nah. Cagelak. Ku tepak kareng apa dina dia. Lama kana saya kesosa kau leben ajunan ka dintoh.
Beni cuma masalah mate odi, tapi bekal epa ceke boleh salah stadian mate. Sehingga entar dek kekufuran kuleban sampian sadar ya Allah abek bekal mate, abek bekal abeli. Ketika mate kuleban sampian, maka sebisa nolongin kak dinto beni orang lain. Tak bisa kak, tak bisa bu. Makanya Allah jabu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia mun ke akhirat kak dinto tade si bisa nolongin. Lake buruh dari bini, bini nyimpang dari lake, bapak buruh dari anak, anak buruh dari reng tua. Kapi sibuk kelaban urusan bang sebang. Bahkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Cepon Allah mun tak lero, mun tak tako ke Allah antara keluarga ni kapatang amuso. Bapak acung ke aki reng tua, anak ke neraka. Anak acung ke aki bapak ke neraka. Lake acung ke aki bini ke neraka. Bini acung ke aki lake ke neraka. Sehadir mangken mantir bi Allah pada pasalamet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah dalam kondisi seperti itu semuanya menghindar menyimpang. Situng manusia setak nyimpang justru nyare orang deng gedeng asojud bena aras tak kasokan ngangkak seramun tak tege saja orang deng gedeng masuk surga Allah. Pasera sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Manter sehadir tepak kau ring seetolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, ini pertama. Jadi engak dek kapate kuda ben sampian an-nasat fil ibadah. Ibadah ni kepah semangat. Ibadah ni kesengka kak. Sengka tak sengka? Sengka tak sengka? Apa jeng sengka apa tak sengka? Ngaji sengka apa tak sengka? Keng setan ni kata kalah acara, makanya nak kintai ngati ke setan ni. Setan ni kemun bisa masengkah kuleban sampean epa sengkah. Jadi mun bisa tak epa bejeng, tak epa bejeng bi setan ni, epa sibuk. Makanya sampai berde lagu duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan itu ketomanan. Mun bisa tak epa bejeng, tak epa bejeng. Ini kacaran setan. Keng mun sampian epa sengka bi setan pakun bisa aja ngajak apa jeng. Maka setan ni kacaran guda ni ke lain. Beni epa sengka. Dan iyu apa jeng kakek hebat kakek jeki. Apa jeng. Selain tak bisa apa jeng kakek bisa apa jeng malam. Ayo ngaci. Selain tak ngaci kakek bisa ngaci lah karpe lah kongku pun kakek. Akhirnya pas timbul perasaan ujub, perasaan aroma sahabat lebih bagus dari orang lain. Butuh kia nikah. Otabah. Bejengah bisa tak ujub keng bi setan ni ka ikut demak le bejeng tak saya epa bejeng kurang fokus kak kurang fokus akhirnya sekeng dari tero epa fokus sampai omber penyakit wes penyakit kia ni kabu nawaitul wudu'a li rafil hadas nawai setengah jam aing ekuar bencanteng asyhadu an la ilaha illallah nawai nawaitu sauma ghadin an adai fardhi apuh entar ka Ramadan apaan dia tuh engki dari jeding la waswas entar ka pabojangan usolli fardhu dhuhri usolli niat kaula pajenga duhur bani asar Allah cang setan kurang bagus kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu akbar. Cang setan kurang bagus kak. Asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu akbar Allah. Adan banyak takbir je bu. Aja mun sampai petong ngalipah depak 14 harokat ni kemake bejeng tak sah. Apa? Takbir betal. Karena tada ulama ahli qurra sengol yaki lanceng oleh lebih dari 14 harokat otabe petonga. Makanya dalam masalah takbir ni ke ulama fikih ni ke memberikan cara. Kan kuluban sampean biasanya was-was ni keng tak buat.
Allahu Akbar. Saya baca ayat teh niat kaula apa jenga fardhu duhur 4 rakaat adub kiblat adaan makmuman lillahi taala. Ya tak buat mun baca kapi dah ya. Allahu Akbar Allah apa. Arab pami pacek lancenga ayat teh saya baca kak dintoh baca kap. Maka dalam konteks Kak Dinto ulama fikih memberikan 2 solusi. Yang pertama, sampian tak usahkan niat kapi, tak usahkan niat kap. Usolli fardhu dhuhri niat kaula jeung fardhu dhuhur Allahu Akbar cukup. Otabamun ibaca kapi, maka ada istilah al-muqaranah urfiyah. Mabeureng niat kalaban takbir kalaban beureng secara kebiasaan. Teti apa orang ni kata usaha kutu dari Allah niat kaulah abbar lillahi ta'ala tak kutu ngepres. Sepenting ketika Allah nikah niat kaulah apa aja ngah makilah abbar colok lamare ate pakun niat etrosaki ni kal ampun mo corona cepon ampun apa orang. Jadi saya kocak apa orang ni kebuni pada orang bani pah kutu arampak. Kati gula gela apa orang sarang ke khairul anam. Apa orang tapi ke khairul iada dan gula ibu dina. Ni kan inya mai apa orang di sampean tadi. Jadi apa orang ni ketak kutupah ajijir epas. Otaba sampian cepon ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Tengate nak orang waswas atinggal tengate. Pasera saya tepani penyakit waswas ambu cek tengate sampian. Waswas ni kan tengate. Allahu Akbar. Korang kak Allahu Akbar. Korang asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Akhirnya mun pejang duhur nak kena takbir pukul 11. Nyaman pokok situng pahabareng ban imam adeki. Carana tarkul ihtiyat. Lecet tengah terabas kapi. Nggih. Allahu Akbar. Setan sa ako to yat ni kalaban. Allahu Akbar tak sabuk tak sabikin nama tanah tak sabuk. Ya cek ben colok mun ben colok betal laban benate. Tak usah beli iki ya. Paham? Tak usah beli iki ya bu. Allahu Akbar tak sah. Asa tak sah beni urusna gula ben sambian. Nggih. Ben boleh make takbir beli boleh belum tentu esa. Jadi tak usah dibeli boleh. Esa tak salah apa cang panggilan. Sepenting sampean ni kebejangan ampun tepat kalau ben tuntunan fikih. Nggih. Esa tak asa ampun. Pasrah akidah Allah Subhanahu wa taala sepenting syarat ben rukun kula ben sampean ampun ngakui ilmu. Keng mun tak ngakui ilmu kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tak ada ilmuna kare banyak kare leso de kunana. Takbir bungkol Allahu Akbar keng saro ngepulong. Lah ini kata asa. Sepenting ngompian lah norok hukum fikih asa tak asa pasrah akidah ajunan ipon Allah Subhanahu. Paham? Jelas. Teti entar ke kuburan ni ke saya ngak jauh bagi. Sepenting kula ben sampian saya ngak beni minta ke kuburan. Beni nyempuk kareng mate. Kau leben ajunan keng aziarah. Anapa? Kau leben ajunan Kak Dinto adu aki orang sesedah. Mik kau tu ke kuburan, mik tak tu aki dicompok. Karena kalau ben entar ke kuburan kau leben ajunan Kak Dinto ngak cabak bekal mate. Ketika aroma saja cabak bekal mate, maka bekal tumbuh telok perasaan iate kaulah. Pertama, an-nasat fil ibadah. Ibadah pah semangat da ajunan Allah Subhanahu. Nomor 2, panapa faidan entar ke kuburan? At-ta'jil fit taubah. Pan ala kotusah tuli nyoon saporah de guste. Apa sebab? Karena kaulaban panjenengan belum tentu mate dalam keadaan lestari atobat. Dan kula sering mangki ocak senikah. Kaki umur berapa ba? Kok dia umur sebidak cong. Tua aki nak menterki lanceng umur ki tero atobat de ka pangeran. Nah. Seakan-akan pemahamannya dari jebuni keseminta saporane kebudian. Atobat nikah hukum wajib mangken juga nggih. Panapa tobat nikah selain lesan ajabu astaghfirullahal azim. Sepertama, cepon ulama al-iqla ambu dari kelakuan dosa. Cabut dosa napa saya kelakuan mangken ambui mangken juga. Nomor 2 an-nadam andi perasaan kastayate. Nomor 3 al-azmu alla ya'ud mantepaate untuk tak abeli pole. Telok ni kutu bada kak. Jadi saya nyamai tobat ni kak. Lakona ambu ate kastah aniat tak abeli ya pole. Masalah keng leguk tapangki pole ya manusia biasa. Nggih. Sepenting telok ni kutu kalakoh.
Pasera orang sandi tusah, telok ni ampun ikelako. Maka tak usah mang sampian tusa Nabi Allah sapora. Husnudzon saus, beningin tengaki beni. Sampian kutu husnudzon ca Allah ni ke rahmatan lebih raja. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Raja tusa kula ben sampian keng pangaporan Allah lebih raja. Sehingga ketika telok ni ke ikelako tusa kula ben sampian isapora bi Allah. Amin Allahumma. Husnudzon ke Allah isapora bi Allah. Masalah keng salah pole biasa. Lesan sambi astaghfirullahal azim. Keng coman astaghfirullah nikah sesae erok ni kalau epate erok nikah harokat tadammatati astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Anapa? Karena cang nak kana ngacinahu astaghfiru nikah wazanna nikah kalimat tamudori tati tak oleh epamate. Karena kulit saya ngampung mangki astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah. Dia ni kekelero. Pada bi kalimat la ilaha illallah. Ni keselangkong saya menabi debuna Al Habib Abdullah Al Haddad engce pate meskipun make pate tak penapa. La ilaha illallah la ilaha illallah. Kenging tak penapa. Keng selangkong saya engce pate la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kan bodoh biasa nantak nyentak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat teka keker. Santak gelu. Ya beda terkadang lemes gelu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Can malaikat jumpa piara colong leko. Pada dikir lah pas saya sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah senikah. Cuman dia manusia lah berdeboi. Lah tepak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya baca lah tepak. Keng nasi apa keluar. Maka la ilaha illallah. Aku tak sempat mele cukup sejak rajaan. La ilaha illallah. Kene ibu jalan. La ilaha illallah. Kene ibu jalan. La ilaha illallah. Raja pahit sabar dah. Ada benih edeng gedeng. Ada. Mun edeng gedeng tak? Tak ada. Sebanyak ni kena Indonesia kan. Mun Indonesia kenengan nikah. Indonesia, Provinsi Jawa, Kabupaten, Kecamatan, di sana. Tajak ngocak hulu bu ebun. Ya ibunda aja sing ngocak nih. Toreken mangken kak. Hulu ben sampean long molong istighfar iki. Long molong istighfar. Apa sebab? Pongki beda kesempatan. Kanjing Nabi kak dinto dalam sehari semalam tak korang dari petong polo istighfarah. Sementara tu sana tak ada sekali karena maksum. Percis benreng tang betang. Tu sana tak korang dari petong polo padahal istighfarah tak ada sekali. Tang betang deng gedeng gi. Sepora klero. Senuku mik benih karo petong polo tu sana kak. Ebak mun gula. Cai jalan gula maksiat. Engki. Jadi ngana mobilan ya ada rupa dengan sepedaan pas celanan ketat rupa. Pas dengan kui bak lempo pas ingat lemper seken gelu talena. Tabah repot gule lem mobil de emak dia. Melak padang bengkong. Mun pas gule metem ban supir kening tabrak bengkong dia. Esoronya lebih gule ke supir salep boy. Pikir-pikir eman. Tangki. Api datu di acara mantan. Kati gula. Mari Jumat acara mantan bah ni bini ya dak gula kapi. Situng beda ngemban anang oleh pengajian dia setengah pah anang nangis. Kalau pai jak beda gula pah solpad deh. Buka. Mari buka pah mak keluar tukan dari dalam. Ya mun kakula alhamdulillah. Cari dengan tak nyari king yang enggak Tapi tang mata ki padang ger bekir. Ambui buk ambui. Nggih. Beni tak oleh nyusuwe anak. Enyak benyang goreng keng topueh gi. Paham? Mencari Allah pada sepora kapi. Amin Allahumma. Cok sampai kasep nyuun sapora pong ki nyaba lancar jalana. Bilanya becakaken lera kasta bentopet tada kunana
nyuun sapora lo itarema astau minal Rabbi zidna Cuma Allah seko besar sebekal odi saros terasa munki anyama amanusa pasteki bekal beda betesa paste atemu deka patenang astag Rabbal astaghfirullah Rabbi zidna Lah kalau nyawa sudah sampai batas tenggorokan yang dinyatakan oleh Rasul itu gorgoroh. Gorgoroh ini kerung-kerungan kula ben sampean mun audhu ni kan ni. Nih. Mun lanya bedepak kenika kula ben sampean iman ni ke Allah tak terima. Kenapa? Karena ketikanya bedepak ken gorgoroh ni kecepon Al-Qur'an wa antum hina idzin tandurun. Bakto kak dinto ajunan papadeng napa neraka napa swarga. Iman ni kaparcaja dek kaperkara selok padeng. Sementara mulanya bedepak ken goro-goro swarga bendara kepadeng. Makanya iman ni kata dek faidana. Karena ampun lah jelas kau ring semati ya. Makanya sampai Fir'aun oning Fir'aun ge. Pada tak tahu lagi makai kuda. Fir'aun nikah sebelum mate masuk Fir'aun sebelum mate masuk Keng saya masuk Islam Fir'aun ni kanya bela depak ken gerung nak. Cepon saya rasa masuk Islam Allah saya cerita. Fajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Fir'aun nabang Nabi Musa, sungai Nil terbelah jadi dua. Nabi Musa ampun lebat, ampun selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah sungai Nil. Di Allah sungai ini kaipa campo pole Fir'aun up kedaupan sakarat nya bedepak ken leer padeng neraka. Napa can Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, iman kula ke pangeran Bani Israel ben mulai mangken kula masuk Islam. Kula samangken masuk Fir'aun masuk Islam. Nabi Musa tak tahu cai Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah saya jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri de emma kake. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, kake peten Nabi kok tak paluang. Sampai 2000 salekor mak le tetingan ngangen karing deng gedang beda orang masuk Islam beda orang iman beda orang pecrah beda orang bagus keng mudi keluh
Akhir Nabi Allah tak itre. Pogi beda kesempatan kak. Jadi kalau ben engak kapate hadir ke kuburan zero kubur, sepertama kau leben sampian an-nasat fil ibadah, mentertetilan jalan semangat ibadah dak Allah. Amin. Senomor 2 at-ta'jil fit taubah, kau leben sampian ketika dosa tore nyon sapora, tak ipangki ku leben sampian, tak ipangki cek depak kaleku, ada si bisa ajamin ku leben sampian ku malam ki bedanya benah. Bahkan tak usah leku malam sampai dekik pengajian mari, beda si ajamin odi ada si bisa ajamin keng kuleben sampian tenang polan tak ipangki ce umur ni kabila sehingga kuleben sampian kak dinto tunya saya tak demari saya pikir iki na bangki tunya mangkan cepon Allah wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Odi tunya ni ka tunya coma eka bayin mainan ben eka bay kaula ben sampian lopa de kuste in mainan tunya ni etompo pan la banyak mate ada nuro depak gelem kopur dem matang bes ya tak ada jelain mainan imma bedain mainan beratu nggih makanya cepon Sayyidina Ali an-nasu niyamun wa idza matu intabahu manusia ni katedung ketika mate baru ngeding sesaong kunna kuleben sampean mangken-ken amimpe andi mobil belu amimpe andi sabe pak loke amimpe andi Roma tingkat 5 amim nyaman amimpe tada mimpe seiki bangiding mate kuleben sampean kematang tanah aja tada cak ada keng mimpe dem matang bini serat ini aja lagi ngamimpe dan matang mobil mimpi. Makanya ketika mati jaga ternyata ada lambuk seekor penting, ada nurok, ada nulongin. Nyamana mimpi ada mimpi seiki bangiding, mimpi seiki bangiding ni kacau situng, mimpi yang kemi. Mungkin apa ki? Keng coman kuluban sampian ni kan seni kemun ki audit thank you kak. Akhirnya, pah itu pani penyakit cercer. Uning cercer cerek dukale beda malamal roh tore cok nafsu ni kecek raja na yate ni ko nafsu raja kuleben sampian padahal bi markena in mainan ki buru termasuk sen kumik ni kak engki ni ke bene cuma untuk sampian kula tibi ni ke kalak kula uning dari batopote sampian sampai dek kamanding otak sampai dek kadesok ni kamu lebetkan dari neguk canteng onta laki nggih tore, kuleben sampean ni kemun lebet, masang dapat tak masang? Masang dapat tak masang? Bi kule tanya akina, mun sampean lebet tempo nangi beobeng 110.000 atau sanben poluan buk 100 ben 10-an berempa saya pasang 10.000 alhamdulillah lekung lebet pole andi obeng 115.000 berempa saya bagi kan pentran benengkoknya mana juga langsung ngobel 5.000 lekung pole lebet andi obeng 116.000 berempa saya bagi 1.000 teti kelak masang 10 juga ni keng lampe keng ada sekenian boleh cak sekeng biasa masang malamal pentai sosok tanya aki sangang ngibu eki na bangki nih saking dari raja dan nafsu nih mun sampian selebet obeng ebuan andi 2 ebuan anyar ben ebuan laju saya pasang seanyar napa saya laju selaju padahal make seanyar eli ke belia dekir ya ara pemik selotok saya beki ke amal dia saking dari raja na paham ni ke nafsu kalakal kula bisa sampean kak engki makanya kula sering ngobele kau orang tukang amal sehingga mun sampian sehadirnya ke tukang siara amal mun sampian nyaraki amal nih kamu nasa kalangkong ceng lanceng sesuai yaki benoreng saya beri menoreng ngaberi ning 1.000 kelonter 1.000 sekelangkong cukup cek tambah boleh mun masang 2.000 tambah pelancengan sekelangkong menteri beli Allah senika mun masang 5.000 tambah sekelangkong menteri Allah beli dari dunia sampai ke akhirat masang 10.000 pelancengan motor sekelangkong menteri Allah subhanahu wa ta'ala sampian perjalanan lancar sampai pleman tak ada gangguan apa-apa ben amal sampian iblis subi Allah pah masang sampian seketebu palancengan boleh motor sekelangkong ke abah saya masang amal menteri Allah subhanahu wa ta'ala sampai tong turun ben sekeluarga panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat seket mun masang 1.000
Cek ambu sa Asia raki maki sampai hari compet sampean. Seni kecarana terkadang cek karo masang pesening saya bu pesena kerendingan lekah. Saya asa kelangkong sampai ngabuk tambu sekali. Pesena saya yang telaki lopot dari canteng. Masuk kerbau kirembong roh. Saya sekelangkong sampai sepetong toron parnyo nagi menter masuk swarga matur sekelangkong menter abas paring amal be Allah Subhanahu wa taala paring ibal suntunya akhirat sanak foto sepetong toron menter masuk swarga ben berseleber ko. Saya masang amal tege depak kamanding des sepesene sare lo etemu. Orang ni kemikir mun masang 1.000 bisa masuk swarga sepetong toron anu apa masang 10.000 kak. Kabila aki teh kasih masangan 1.000 je tak naning swarga 1.000 ongke mungkin swarga. Jadi swarga masang 1.000. Anapa saking dari rajin nafsu ingin abang ki. Keng insyaallah kau leben ajunan. Mun sering entar ke kuburan, mun aroma saja abek bekal mati. Yang pertama an-nasat fil ibadah pah semangat. Nomor 2 at-ta'jil fit taubah. Ketika bedet maksiat langsung atobat. Nomor 3 qanaatul qalbi bima qasamallah. Ate pahrido kelaban paparing Allah. Pasoki tak sombong. Mi sombong ngasoki cak lagaro ngalak patoroan ka. Lahir kuleban sampeyan bengkang tak bengibeh mate saiki baca mata lo lapis tade saang tade ceuing. Kuleban sampeyan mangkin ngalak patoroan. Cak lagaro ngalak patoroan de kesombong. Nggih napa nggih? Keng ngalak patoroan pesene kada dengan di Facebook. Pesene keng ten genten ngangkuy. Kanten-kanten ngangkuy karo tengki kak. Sampian alakoh oleh besi seketebu ya sa. Depak karo mapah sebini ngocak beras tada kak. Ngadle seketebu ka tukang jual beli beras. Saya tukang jual beras tak andi rokok. Ngadle seketebu ka tukang jual rokok. Saya jual rokok sepeda na tada bensin. Ngadle seketebu ka tukang jual beli bensin. Tak karo le ngadle ngangkuy. Kule ben sampian ten-genten ngangkuy besi. Keng tor kadang manusia ni kapah itepani penyakit cercer. Cerek dua kali itu mau centra ke masjid beningi berdua bangi balik 500 kerendingan roh. Kota ke amal kapan jalan pani pasang kelenter sama masjid atau lagi kapi deh. Yang ku kenteng ngebubung geger. Semoga kau leban ajunan keleban aroma secabek bekal mate tunyak. Beni tak oleh soki kak, pasoki. Mun tak soki sampean tak bisa haji. Pasoki, mun tak soki sampean tak bisa sedekah. Pasoki, mun tak bisa soki sampean nika tak bisa abangun ke masjid, tak bisa nyumbang ke madrasah. Keng marga dunya sing ajak sampai porok akhirat, marga dunya seesare ajak sampai lupa abojeng. Marga dunya ajak sampai kau leban ajunan lupa ajak dunya sebeda kau le sampean beda artana jetem, beda artana orang-orang miskin sehingga kau leban sampean tak kasta ketika masuk ke alam barzakh karena ki odik dunya ikun akidak kalian Allah Subhanahu. Anak ben bini akompol pala sejauh sosol sabak kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina torod bungkol marga tunya mayit tokol anak rebu colok apol-pol. Egi na bangki? Egi na bangki? Sangak mobil dah, andi mobil sangak. Mate rumah sakit Sumenep kota dari kantor mayit dah mobil magi sangak tak kira gelem ngibah. Nakin ambulan sing ngibah aki. Dari kantor mangkata ke kuburan ini adalah menaiki kendaraan terakhir. Mobil magi sangak tak bisa ngibah. Nangkin ka katel. Makanya katelnya kegulang ngeboleh iman keaman termasuk tunya paling pengaruh katel reka. Engki karena tunya sengater paling akhir sampai kalau beng kuburan cuma katel. Mobil makin iya saya ben laku tak tuman norok ke kuburan. Katel si norok buntek makanya sampean mun meli Avanza tak lem cukup pesena. Cek sak kasak meli katel boy. Lekan kanjing Nabi ada bu yatba'ul janazata thalathatu murid norok kamayit telok perkara ahluhu keluarga wa maluhu bantunya wa amaluhu ban amallah wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit pendum sedua mulai pole keluarga mulai tunya mulai tunya napa sih norok ke kuburan PC tak norok TV tak norok napa sih norok ka Katelnya ketunya paling pengaruh. Ngater sampai kalau beng terakhir kuda ben sampian katel dia. Makanya katelnya ketunya paling pengaruh ada kan katel. Sepertama
ngater sampai ke lubang kuburan. Nomor 2, sateja na tunya ni ka malop paka Allah, HP malop paka Allah, PC malop paka Allah, TV malop paka Allah. Katel mainga de Guste. Mangkana paling pengaruh. Nomor 3, sateja tunya ni ka ekaleburi maling, tero eke co aoreng. Katel ni kata egendai maling. Pengaruh apa tak pengaruh? Katel ni ketunya raja huk. Katel ni kemun beseh 4 juta. Mun stainless belung juta. Kejak ben larang. King make belung juta sabak pengen bong. Maling tak ada ngicok. Apa nak boleh ngicok beki asal tak langkong kak minta lain dah bayi ko. Apa nak boleh maling ngicok katel. Sa ke bayi suruh numpak tak ada ke katel je. Semoga aku leban sampian tak palopah aroma secabak bekal mate. Bi kanjeng Nabi itu buaki kafa bil mauti wa'idha. Cukup ke bayi mau idonikah engak kapate. Tak usah ngunceng Khalil Yasin sampian. Tak usah ngunceng Khalil Yasin lah cukup aroma ya Allah mate ya Allah mate. Nikah bekal ada tiaki sampian bagus. Ngatela libut iting kuburan ya Allah dinak tang Roma mate. Ngatela kain pote ya Allah. Labun ku lekuk saya pendemaki labun pote. Masuk ke dalam kamar lampu pati peteng ya Allah peteng kuburan ya Allah mate. Si bini pahatanya seodi je apa nak eko. Menterbi Allah. Hebat orang saya selalu ingat kapate buk. Amin ko buk. Allah waktu aki cengeng. Kau tebak kering ngapar ya. Sampean mun ngaji mah kita nyambi tak aku lilek ke deh buk. Malek itu mau jadi odi. Pahangko si tako. Menterbi Allah yang paling aman. Karena saya ingat ziarah kubur. Tercukan ziarah para wali-wali Allah. Meskipun makin dihantam habis-habisan. Kau leban sampean. Firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah. Tikal tak usah torok. Tak usah ngireng aki. Meskipun seakan-akan lebih masuk akal. Ibu kebalik na boleh. Bahwa meskipun agama kak dinto akal. Bentaan di agama muntaan di akal. Tapi tak setuju agama yokor keleban akal. Paham? Mun sateja ngocak ada bu bid'ah ni ko bid'ah tak kelako kanjeng Nabi. Jawab bi sampian Al Imam Nawawi fi Syarhi Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni kebeda 2 ke khairul anam. Saya maca salawat ala asrafil anam. Ke khairul anam saya molotan saya nyelasai beuni tak oning cek sateja bid'ah. Keng cuman bid'ah ni ke ibagi beuni sateja kapan bid'ah masuk neraka. Quran ni ke ibu kuaki ni ke bid'ah tapi maki bid'ah hukum wajib. Abangun ponduk ni ke bid'ah keng maki bid'ah hukum yang juraki untuk ikelako. Keng sayang, makin orang sengocak bid'ah ni kepada andi ponduk. Ini kan senjata makan nyunyanya mana. Kau tu namun kapi bid'ah la karta anda wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar maki ponduk ke parempa. Tapi enten andi ponduk ya makin ka. Kau tu namun maki mobil jual ke beli onta boy. Kan engki. Pramila kak ditok. Tradisi sebiasa ikalako. Sareng ulama-ulama kuru-kuru kau leban ajunan mulai lamba. Toreh terosaki cek sampai elang. Sehingga kau leban ajunan epedet orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bede seetoro, bede sengibah, ben kak dinto benni ajaran-ajaran saya tak bisa dipertanggungjawabkan karena setajah mendasar kepada Al-Qur'an, Al-Hadis, terjukan kepada ijma' ulama. Semoga kau leban ajunan sehadir epedet orang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Pon, nika kilo abahas molotan. Berarti makin kari bahas molotan. Berarti saja maki ngaji siap. Tojuk saja maki ki kuat. Lah tojuk cak aku lian gulengan liah. Ya kata dia nak buk. Menabi beda kelerok, beda salah tak langkong kiai. Ke khairun nyun sepora atas kekeliruan kesalahan ben kalopotan. Menabi beda bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah. Menabi beda kesalahan asli umur dari keintingan boten kau detibi. Nyun sepora ben nyun pelresaki. Punten kiai. Kula kelak mari nutupi kak di ajunan mangken. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.